नमस्कार आज प्रसंग सहित मु सुनील आज आम प्रसंग नहीं राज्यर एकदम गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रसंगटी जे टंका दियो आउ कार्ड दियो ये कहुच्छी भाव राशन कार्ड को लेकिन राज्य सारा गोटे निश्चिंत भाव गोटे बड़ दुर्नीति प्रसंग आसूची गरीब लोक माने राशन कार्ड अंतर्भुक्त नुहंती धनी लोक मिली राशन कार्ड जहाँ को नहीं राज्य सारा तुम्बी तूफान सृष्टि होता बेले आ गोटे बड़ प्रश्न उठुची यार भितर जे जो माने राशन कार्ड दिया से 10 टंका लेखाएं नि तेरे कहीं नि संपर्क में आम आलोचना करवा किंतु सबुठ बड़ कथा होने आम मंत्री सहित जोगाजोग कर जोगाण विभाग मंत्री सहित जोगाण विभाग मंत्री कहते जे सरकारी क्राइटेरिया रही 10 टंका नेबापाई ए प्रसंग में आम आलोचना करवा मो सहित अच्छा गोलक महापात्र वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक सामल वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रदीप प्रधान एक्टिविस्ट आप समस्त कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची एवं कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व मुझे देखी आज किभली भाव 10 टंका नि भद्रक जिला तिहिड़ी राशन कार्ड दुर्नीतिर आउ एक महाकेलेंकारी हिताधिकारी खुल्लम खुला टंका सरपंच और पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी नेउचंती टंका कामयाब कैमेरा आगे धरा पड़ी पूरा सत देखु यही दृश्य को राशन कार्ड पर लगी लंबा लाइन आ राशन कार्ड बंटन बेले प्रति हिताधिकारी 10 टंका लेखाएं नि से पुणी खोद सरपंच सम्मुखें नेउछंती कार्यनिर्वाही अधिकारी ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଯେ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କାର୍ଡ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣ ଜଣ କରି 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ କୋଲ୍ହ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ପାଖାପାଖି 150 ରୁ ऊर्ध्व लोक चाकरिया एवं पेंशन भोगी एवं कुठागर थिबा लोक योग्य व्यक्ति कार्ड रे शामिल होती 150 रु ऊर्ध्व हम वास्तव में योग्य विवेचित लोक केते बाद पड़छंती आपण जानिबारे पाखापाखि 250 रु 300 हेबो। अन्यपटे बीजेपी युव मोर्चा पक्षरु एहाकु प्रतिवाद करा दैछि। सरपंच खोद बीजेपी दलीय कर्मी होइतबा बेले एहाकु किंतु विरोध करछि बीजेपी युव मोर्चा। प्रशासन एने जदि चुप बसे ताहले आगामी दिन में बड़ धरणर आंदोलन करा बोली बीजेपी चेतावनी देछि। पंचायत में साधारण जनता जो माने गरीब श्रेणी खटिकिया मजूरिया बीपीएल हिताधिकारी थिले से माने बहुत किसी साधारण जनता बाद पड़ी थिला गलांगर होइछि चाकरियांगर होइछि बहुत नेतांगर भी होइछि नेतृत्व श्रेणी होइछि आ जा होइछि टोटल दुर्नीति भी होइछि या भितरे। राशन कार्ड महा दुर्नीति थमिबार ना धरुनी केउठी बड़ बड़िया को राशन कार्ड मिलुछि तो आउ केउठी प्रकृत हिताधिकारी माने कार्ड नेबा पई लांच देबाकू बाध्य होउछंती। तेबे राशन कार्ड पई टंका देबार नियम नथिबा बेले किछि जागारे गरीब लोकठारू टंका निया जाउथिबा घटना नजर को आसिबा परे सरकार और प्रशासन एथि प्रति कोन पदक्षेप नेबे ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। तिहिडीरु संजय दास को रिपोर्ट कामयाब टीवी। राज्य सारा तमाम 3 कोटी 26 लाख लोकों ठारू निया जाउची 10 टंका तेबे कहीं 10 टंका नियाउची यार जवाब जोगाण विभाग मंत्री सीधासलख दे नांती एवं सेठाकर सरपंच मध्य स्वीकार करुचंती जे जो माने गरीब लोक ए राशन कार्ड रु बाद पड़िचंती धनी लोकों को दियाई राशन कार्ड एक कथा मध्य स्वीकार करा जाउची एवं याकु नेकी बीजेपी मध्य चेतावनी देछि जे आगकू बड़ आंदोलन हबो। मो सहयोगी अछंती असित मु जिबा पई चाहिबी सीधा सड़क डेस्क को मो सहयोगी अच्छा मत सीधा सड़क असित मुझे जानापी चाहे पूरा घटनाक्रम कौन रही बर्तमान जोगाण विभाग मंत्री कौन रही प्रतिक्रिया देखु सुनील बाबू आज जो प्रसंग रही राज्य सरकार जे राज्य राशन कार्ड महादुर्नीति उपरे मु कहबी जे आगुरी तो बड़ बड़िया ना एठार समस्ते जानी आज जो प्रतिक्रिया रखिंट जोगाण मंत्री जे क्राइटेरिया रही जे प्रति हिताधिकारी 10 टंका लेखाएं नेबाकू किंतु या भितर गोटे बड़ ये रही जाइए जे चीफ मिनिस्टर रिलीफ पांटी जितेबाला आहार योजना को जाऊँगी
43 कोटी 33 लक्ष टंका जाइपारिछि सेही परिप्रेक्षी रे हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नियम अनुसार 82% रूरल पॉपुलेशन हिताधिकारी हेबाकू योग्य तांको कहबा अनुसार हमर ओडिशार टोटाली पॉपुलेशन 4 कोटी 19 लक्ष 74,218 जनरू ओडिशा सरकार देइचंती 3 कोटी 26 लक्ष 41,250 जन को राशन कार्ड बांटिवार योजना रखिंट लक्ष्य धार्य कर तो से परिप्रेक्षी देखा गले जितेबाला सीएम को रिलीफ पांठी जाऊँगी 43 कोटी टंका आर योजना से भाई एथरे 10 टंका लेखा नेले आपणकर 39 कोटी समथिंग होउची तो आम जदि सीएम को रिलीफ पांठी 43 कोटी आहार योजना को दे पारुछंती तो हिताधिकारी ठारू से जो गरीब लोक अच्छा गरीब लोक यह गोटे योजना करा जायछि गरीब लोक मानू एथिपाई जो ये जो योजना अंतर्भुक्त करा जायछि सेमानठारू एभली माने आदाय करबा उचित नुहे बोली मु मन करूछि ए संपर्क में कौन प्रतिक्रिया रखिंट कहीं 10 टंका नियाउछि कौन सी मनी रिसीव मध्य दिया जाउनी लोकन को ताहा भी कहिसंती सेमाने जोगाण मंत्री भी आज कहिसंती जे मनी रिसीव दिया जिबा कथा एठी उठू नाही एटी उठुची जे सेमाने परवर्ती पर्यायर गोटे कार्ड पाइबे बही आकार रे कार्ड पाइबे ओके सेमान तो जो काली आमर जो न्यूज टी आज चलुला जे आपणकर तिहिड़ी ब्लॉक रे एभली परिस्थिति देखिया मिली जे 10 टंका लेखा से डायरेक्ट नेउचंती एवं सेमाने सीधा सड़क कार्ड टी बढ़ाई देउचंती हिताधिकारी हाथ को 10 टंका नियाउछु हिताधिकारी ठारू तबे काहे की निया जाउची एवं जोगाण विभाग मंत्री कहते परवर्त मुहूर्त में आउ गोटे कार्ड दिया जो सूचना आसूची किंतु ये बड़ प्रश्न उठुची 3 कोटी 26 लक्ष लोकों ठारू 10 टंका लेखाएं निया प्रदीप बाबू ए पूरा स्पष्ट होची जे काहे की निया जाउची एवं केउथि पाई निया जाउची एवं केउ कार्ड दिया जिवो एवं काहे की मनी रसीद दिया जाउ ना प्रथम कथा हूँ ये घटनाटा मतलब संबलपुर जाइए फूड सिक्यूरीटी एक्टा कि इम्प्लीमेंट होची तार मॉनिटरिंग पाई संबलपुर जिते कार्ड बंटा होता से भी मुझे देखी 10 टका लखाएं आदाय कराऊँच से संपर्क में भी मु फूड सप्लाई डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी अभियोग करी अभियोग कलापर मुझे जानिली जे 10 टका लखाएं जो दिया सरकार ये सर्कुलरटा करिसेंती किंतु कौन सी रिसीप्ट दबार भी व्यवस्था रखी ना जी कार्ड नेला ताको एमाने 10 टका से दब और कार्डटा से नब मुझे पचारि तल स्तर अफिसर मानक कहला कि आम जेहतु आम या ये करके दौचु जरी पैकेज ये करके दौचु से प्रोटेक्शन आम 10 टका लखे नहींचु किंतु मुख्य कथा हूँ एभली केंद्र सरकार कौन सी गाइडलाइन ना बा केंद्र सरकार कौन सी नियम भी करना जे ये भाव में 10 टका लखे आदाय करने राज्य सरकार कहीं भी 10 टका लखे आदाय कर बर्तमान हूँ प्रश्न कहीं कारण बर्तमान खाद्य सुरक्षा आईन में लोक मानक हिताधिकारी मानक सरकार मागणार कार्ड देवे और समस्त जहाँ जहाँ खर्च हम से राज्य सरकार बहन करेंगे किंतु एठी राज्य सरकार कहीं 10 टका लखे आदाय करुँच 3 कोटी ना हाराहारी 30-40 कोटी टका ये बाबद राज्य सरकार आदाय करेंगे तेणु एथुरु जना पड़ुची जे कौ जगार असुविधा रही है भाव राज्य सरकार कहीं निष्पत्ति नेले से संपर्क में मो विशद भाव में मंत्री जब कही था बर भल होता जे कहीं 10 टका कौन सरकार अक्षम दवापाई लोक मानी जितेबाला सरकार अन्य बाबद में कोटी कोटी टका अଯଥା खर्च कर दाबी न थी से खर्च होती कितु एठी जितेबाला लोक कार्ड 10 टका लखे कहीं आदाय कराऊँ तेणु ये संपर्क में राज्य सरकार आर पुनः विचार कर गोलक बाबू केंद्र सरकार को कौन सी गाइडलाइन ना जे राशन कार्ड हिताधिकारी को दिगला बेले 10 टंका लेखाएं नियाजिबो राज्य सरकार ये गाइडलाइन जारी करिसेंती जोथिपाई सरपंच एवं जो माने राशन कार्ड बंटन करुछन से माने हिताधिकारी 10 टंका लेखाएं नेउचंती पाखापाखि 3 कोटी 26 लक्ष लोकंक ठारू 10 टंका लेखाएं नियाजिबो एने जोगाण विभाग मंत्री मध्य पूरा स्पष्ट करिसेंती जे आमे परवर्ती मुहूर्त गोटे कार्ड दबु जोथिपाई नउछु तेबे एटी प्रश्न उठुची जदि आपण 10 टंका नियंतु कि 5 टंका नियंतु बा 2 टंका नियंतु ताले काहे कि मनी रसीद आपण देबे नै आपण देखंतु ये जो केंद्र सरकार जो योजनाटी करिसेंती गोटे गवर्नमेंट गोटे गेजेट बाहर थला या ऊपर से गेजेट रे 4टे फाइनेंशियल कंपोनेंट आदर अछि प्रथम कथा हो जे चाउलर दरटा केते हो चाउलर दरटा हो 30 टंका 38 पैसा एवं ता देरे किए केते पैसा देबे सेथिरे 3 टंका राज्य दबो एवं 27 टंका 38 पैसा केंद्र दबो 3 टंका को राज्य सरकार कौन कर 2 टंका राज्य सरकार दौरान टंके लोक आणुंट यहाँ है प्रथम कंपोनेंट द्वितीय कंपोनेंट आपंकर फाइनेंशियल कथा होची जे आपंकर तार ट्रांसपोर्टेशन पैसा किए दब भारत सरकार आणिक आपंकर एफसीआई गोडाउन में पहुँचे देवे एफसीआई गोडाउन रु
पुणी डीलर पाखक जीव से पैसाटा राज्य सरकार देवे तार क्विंटाल पिछा गोटे 65 टंका तार दर फिक्स होती से भाव में जी बिक्री कर सी केते पैसा पाइब गोटे क्विंटाल 70 टंका पाइब ताकू केते पैसा राज्य सरकार देवे केते पैसा केंद्र सरकार देवे तार मध्य फिक्स और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा आप चर्चा करोटे बायोमेट्रिक कार्ड दिज्व से कार्ड बाबद को 8 टंका कलेक्ट 8 टंका टोटाल से कार्डर दाम ता देहु 4 टंका दब केंद्र सरकार आउ 4 टंका दब राज्य सरकार तेणु 8 टंकार 4 टंका केंद्र सरकार दे देइछि बाकी रहा आंक पाखे 4 टंका ये 4 टंका राज्य सरकार देवे बा लोकों आदाय करेंगे सेटा हूँ राज्य सरकार विषय राज्य सरकार ताकू निष्पत्ति करेंगे किंतु एठी देखा जाऊ जो 10 टंका कौटू आसला तांकर भी आपन जो कहते जो फूड सिक्यूरीटी जोटा ओडिशा जो क्राइटेरिया करा जायछि ताकू मध्ये आपन जो देखिबे पूरा कौन सी जगह कार्ड पे पैसा बोली लिखा जाई नाही ताकर पूरा जदि आपण से ब्रोचर जो करिसंती फूड सिक्यूरीटी एक्ट जो नियमटी करिसंती तादरे आपण देखिबे कौन सी जगह क्यों आधार रे टंका निया जाउ बिल्कुल निया जाई परिबो नाही जदि नहीं परिबे केवल 4 टंका नेबे राज्य सरकार कहबे जे नाही आमे पैसा जो कथा एटी आपनकर आंकर एटी कहउतले जदि आमे आहार योजना रे एते पैसा देई पारुचु ताले पुणी कार्ड पे पुणी कौन पे 4 टंका 10 टंका पुणी कौन पे आमे आमे 10 टंका आदाय करबा आदाय करे उचित न तमे जंदी रिलीफ फंड रु मुख्यमंत्री रिलीफ फंड रु जद दउछ ये तो 4 टंका दबा को पड़ु जदि नियम अनुसार केंद्र सरकार नियम देखिबा ताले आपण 4 टंका देबे ताले 4 टंका आपण को पांठी रु देई देबा कथा तेणु एथि कथा होची जो कथा बर्तन सेठी कहउतले जे 82% 55% जेतिकी आमर लोक होचंती 3,26,40,4,125 लोक जी लोक बर्तमान सुधा दि जाए आप चिंता करूँ एति लोक जदि एम 10 टंका लेखा आणुंट 10 टंका क्या पाखे डिपोजिट होती गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहीं तार किसी आकाउंट ना जदि रसीद दौना आकाउंट कौटू आसला एवं से जो बायोमेट्रिक कार्ड करने गोटे एजेन्सी को दि जाए से एजेन्सी गोटे गवर्नमेंट सागर गोटे रेट फिक्स यही रेट्रे से बायोमेट्रिक कार्ड करके दब और जोटा प्रिंटेड कार्ड दौरान से एनब्लक थोड़े प्रिंटेड कार्ड आसी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट प्रति जिला को बांटुची तेणु से पैसाटा क्या पाक आसो कौ आकाउंट डिपोजिट हम ये गोटे सीधा सड़क भाव में गोटे धोखा बोली कहले अत्युक्त हम ना जेहेतु ना केंद्र सरकार एफएसए एक्ट रे अच्छी ना राज्य सरकार जो गाइडलाइन अच्छी से अच्छी कौन ना दीटा आगे कौन ना से 4 टंका केंद्र राज्य सरकार देवे जदि आप से 4 टंका आने कथा तलू 4 टंका आनी 4 टंकार अधिक आप आनीपारे तेणु आप 10 टंका नौ पूरा पूरी 6 टंका तादे फ्रड निश्चिंत भाव 3,26 लाख लोकों किंतु ता भीतर आ गोटे बड़ प्रश्न उठुची मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी सीधा सड़क आहार योजना को टंका दि जाउची जोटी मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी साधारण जनता जोटी पाइबा कथा से आहार योजना रे से टंका को लगा जाउची पूरा प्रमाण होची जे निश्चिंत भाव लोकों पाई जो योजना को सठिक भाव ये तैयारी पारना अशोक बाबू से सामान प्रश्न उठुची जे सबुठ बड़ कथा बर्तमान सामना को आसूची जे कौन से गाइडलाइन नहीं केंद्र सरकार एवं जो बायोमेट्रिक कार्ड कथा कहउची सेठी केंद्र सरकार 4 टंका देबे एवं राज्य सरकार मध्य 4 टंका देबे किंतु लोकों ठारू नियाउची 10 टंका ये कार्ड तो 10 टंका कथा वर्तमान जो उठुची राज्य सरकार बायोमेट्रिक कार्डटा तैयारी करिया पई तांको पाखरे से केते टंका पड़िबो खर्च ताको से आकलन करि पारि नाहंती जो से गोटे अंदाज भाव से 10 रुपीस लेखा नौ सेटा हे तो कम पड़ पारे कि बेसी पड़ पारे से गोटे 10 रुपीस कार नौ बेआईन भाव में कहीं नौना गोटे सर्कुलर कर सर्कुलर अनुसार 10 टंका आपड़ जहाँ जी कार्ड अप्लाई कर गोटे रसीद से दौरान से जी कार्ड पाइब सी 10 टंकाटा से निश्चय डिपोजिट होगा बाध्य तेणु कई आपको खाई जबार ना कि किछि परिवार 10 टंका हिताधिकारी ठारो 10 टंका नेले केंद्र सरकार देबे 4 टंका 4 टंका 14 टंका आपण नेलेनी सही कथा कार्ड रा दाम को आउची 8 टंका ना कार्ड तो 4 टंका 8 को आइला बर्तन 4 टंका केवल राज्य सरकार पाली रे राज्य सरकार तक दबा कथा सरकार 4 टंका देबे 10 टंका तो दे परिबे केंद्र सरकार 4 टंका देबे राज्य सरकार 4 टंका देबे 8 टंका भीतर कार्ड तयारी हबो किंतु लोकों को आपण कलेक्शन करछु 10 टंका कहली 10 टंका जेहेतु सेटा रेटटा फिक्सेशन हेई नाही वर्तमान सुधा मंत्री भी कहते से एटा रेट जेहेतु फिक्सेशन है सर्कुलर जाइए सरकार जाणिकी पैसा नौ अजाणत गोटे निर्देश पैसा नौना नहीं से मोर पाखे सविशेष रिपोर्ट ना केंद्र सरकार कहते 4 टंका नापी ये 4 टंका जगार अभियोगटा हूँ 4 टंका जगह 10 टंका नौ से 10 टंका नौ कहीं कार्ड जोटा बायोमेट्रिक कार्डटा तैयारी हम
तार कस्टिंगटा केते आसीबो ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କଳନା सरकारଙ୍କ କରିପାରୁନି। ପାଖରେ ସେଟା ଆକଳନ ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ କନଫର୍ମ, ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 10 ଟଙ୍କା, ହୁଏତ 10 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଫେରେ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରିଟର୍ନ ନଦେବେ ବୋଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ମାନିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଓକେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ଟିକେ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଲି କରେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତରତର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ସାରି ପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଆଉ 2 ମାସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 2 ମାସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ରିଜିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାର୍ଡ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜିନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାପରେ ପୁଣି 2 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ 2 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ। ମାଗିଥିଲେ ଆପଣ ସମୟ ମାସେ, ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ 2 ମାସ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି କାର୍ଡ କଥା ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେନି। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଉପରେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ କାର୍ଡ ପାଇଁ କୋଉଠି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଲେଖା ଆପଣ ଦେବେ, ଚାଉଳ କିଲୋ ପାଇଁ ଦେବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ ଦେବେ ତା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଯେ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତାର ରସିଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉନି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ରସିଦଟେ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ରସିଦଟେ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର ହବ, କିନ୍ତୁ ରସିଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ରସିଦ ଦିଆହେଉଛି। କାର୍ଡ ଯିଏ ପାଇବ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ରସିଦ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ବି ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ତ 10 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 4 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତେ 4 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ କାହିଁକି ମୁଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ପରା ସେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କାର୍ଡଟାର କଷ୍ଟିଂଟା ବୋଧେ ଫିକ୍ସେସନ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜ ଭାବରେ 10 ରୁପିସ୍ ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଦେ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ। ଓକେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେମିତି ଅଶୋକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଥା ସରକାର ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଜୁଲାଇ 2014 ଭିତରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ପୁଣି ବର୍ଷେ ସମୟ ମାଗିଲେ, ପୁଣି 2 ମାସ ସମୟ, ପୁଣି ମାସେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଡିସେମ୍ବରରେ କେତେ ଚାଉଳ ଦିଆଗଲା, କେତେ ବଳିଲା, କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ଥିଲେ ଏତିକି ଲୋକ ୱିଡ୍ର କଲେ ଆମେ କାଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ କଥା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାହିଁ କାଟିଲ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତମେ ଖାରଜ କଲ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଖାରଜ କଲ ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟୋଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଲିଭରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ଦେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ବି କ୍ଲାରିଫାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ ନହେଲେ କେମିତି ଦେବେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ? ବାସ୍ ଫାଇନାଲଟା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ, 3 ଥର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫାଇନାଲ ଆପଣ କରିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଲିଜିବଲ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ତମେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଇଦର କର ନହେଲେ ଖାରଜ କର। ଯଦି ଖାରଜ କଲ କାହିଁକି ଖାରଜ କଲ ସେଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ନା ଆଜ୍ଞା ତମ କଥା ବୁଝାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। 4 ମାସ ହେଲା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବିପିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ଏଥିରେ ସେମାନେ କଭର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଭର ହେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଚାଉଳ ଦେବେ, କେତେ ଗହମ ଦେବେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କାହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ କୋଉଠି ଦେଇଛ କାହାକୁ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହାକୁ ଜଣେଇନ? ସେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେତେ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ କେତେ ବଳିଛି ତମ ପାଖରେ? କାରଣ କାର୍ଡ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କେବେ କଲ, ପୁଣି ସେ ଚାଉଳ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡେଲିଭରି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ହ୍ୟୁଜ୍ ଘୋଟାଲାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଏଥିରେ ରୂପରେ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖାଯାଉନି ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ କିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେମିତି ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍
କାହାକୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ କେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କଟିବ 15 ତାରିଖ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା 15 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ତ ଆଜି କେତେ ଆଜି ହେଲା 22 ତାରିଖ ହେଲା ତ 5-6 ଦିନର କଥା ତ ସରକାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାଲିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ମଗା ହେଇଥିଲା କି 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ମଗା ହେଲା ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ମଗାଇଥିଲା ଉଇଡ୍ର ଡେରି ହେଲା ଯୋଉଟା ଏଲିଜିବଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡରେ ନବା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କଥା ବରଂ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାରିଖ ବଢ଼େଇବା କଥା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କଥା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କାଗଜରେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଦେହରେ ଦଳୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନି ଏ କଥାଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନି ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତା ଦେହରେ ନ ମାନିବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ତଥ୍ୟ ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ତଥ୍ୟ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଟି ଚାଷ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମହାପ୍ରସଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା ହଟିଯିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଡିଲେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଚାଷଜନିତ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ତଳୁ ଆସେ ବିଡିଓ ଲେଭେଲରୁ ଆସିବ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରୁ ଆସିବ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିଲେ ସରକାର କେମିତି କହିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟି ଚାଷଜନିତ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁଠୁ ଅଶୋକ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆର୍ବିଟାଲି କାଟିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ନା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ତମେ ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାଏ କଲ ଲୋକ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ରିପ୍ଲାଏ କଲଣି ପିଡିଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର 2015 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ମାସକ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ 3.5 ମାସ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ସେ ହେଲେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କି କୁଆଡେ ଯିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ତମର କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କାର୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ବି କାରଣ ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ କରିକି 4 ମାସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ସମୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇନି 15 ତାରିଖ ଥିଲା ନା 15 ତାରିଖ ଡେଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଫର୍ଜରୀ କରିକିରି ତାଙ୍କର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ପାଇଁ ନଥିଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଇଏ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସରକାର ତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ କହିଲେଣି ଯେ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କର ବୋଲି ଅଶୋକ ବାବୁ ଏହାର ଜବାବ ଦିଅ ଆପଣ କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା 10 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ तार निर्धारित ओके गोलक बाबू बर्तमान सुधा कल्पना करि पारनांती जे केते टंका खर्च हो राज्य सरकार जोति पे गोटे अंदाज रे नउचते एवं परवर्ती मुहूर्त रे फेरै दिया जिवो ए विश्वास भी करूचंती ना आपण देखंतु आपण जदी ओडिसा संगे रे मु आपण को जोटा प्रदीप बाबू कहउथिल आपण देखैबी जे केंद्र सरकार सेप्टेम्बर मास रे ओडिसा समेत 18 टी राज्य को केते टन गहम आ चावल दैचंता रिपोर्ट हमको पाखरे अछि आपनकर ओडिसा को दैचंती सेप्टेम्बर मास पे जोटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा प्रदीप बाबू उठेले 1117.50 टन चाउल आमको मिली गहम ना ये जो चाउल आमको सेप्टेम्बर मास मिला ये केते जन मिली ना राज्य सरकार जो चिठा देते 3,26,412 ये जो देते तालिका हिताधिकारी तालिका देते एति लोक एति टन जिनस मिला आपंकर 3,69,00,000 लोक अप्लाई करते आज पर दि गवर्नमेंट आपंकर ओडिशा सरकार कथा अनुसार 3,69,00,000 लोक अप्लाई करते बर्तमान सुधा जदि सबू जिले में ये कथा फाइनाल हो पारि नाही जे केते केते हिताधिकारी कौ जिले में हिताधिकारी तालिका पकई दे हिताधिकारी ना मिलूनी आप देखिए वेबसाइट अच्छी कौ जिले में केते हिताधिकारी सबुठ अधिका पकई आपंकर गंजाम जिले में आपंकर पाखापाखि 35 लाख होती केवल गंजाम जिले में देखिए सर्वाधिक तेणु जो हिताधिकारी तालिका पकई आप अनेक जिले में देखिए ना
मिलूना पड़ी से लोक ना कि से लोक ना मिलूनी एपाई राज्य सरकार गोटे मेकानिजम करते सोल रेस्पॉन्सिबल किए कलेक्टर कलेक्टर पड़े पुणे नोडाल ऑफिसर डिसाइड कले प्रति जिले में गोटे नोडाल ऑफिसर देले पुणी ता तलक आप देखिए गोटे से कले एडवाइजरी कमिटी गोटे कले से एडवाइजरी कमिटी से कौन कला पूरा तलु और वार्ड रु आरंभ कले वार्ड पंचायत ब्लॉक टाउन एमती करके एडवाइजरी कमिटी कले एते कथा कला परे राज्य सरकार वर्तमान सुधा कहीं हिताधिकारी तालिका आगे फाइनाल कर पारना ये हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा और ये बायोमेट्रिक कार्ड कथा कहते ये कार्ड प्रथम से रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट कले कर बांटिले प्रथम रायगड़ा फास्ट रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट बांटिले से कौन जानी पार्ले जे आर कस्ट केते पड़ुची ताकू एते दिन लागियोला कस्ट पुणी से कार्ड से फेलियर है से कथा फेल मारला से आप देखिए एति चाउल जोगदा प्रतिभा कहले एति चाउल बर्तन राज्य सरकार पाखे आसिक अच्छी ये चाउल गला गुआड़े ना नवेम्बर डिसेम्बर चाउल पड़े मु सेप्टेम्बर हिसाब आपको दूसरी परवर्ती आप छाड़ी दिंतु आपर जदि चाउल आस ये चाउल गला कुआड़े ये चाउल बर्तमान कौट रहा कहीं लोक पाखे पहुँचलानी आपड़ जदि ये संपूर्ण व्यवस्था देखिए आप देखुले 43 कोटी 24 लक्ष 44,000 टका आप देदेले कौन जो कौन आहार आप देदेले आपण कहीं जो 8 टंका जो केंद्र सरकार नियम अनुसार आप 4 टंकार अधिक नहीं पारे यहाँ तो धर्तव्य अपराध यहाँ धरा परवर्त समय आक्शन नि जापर कहीं 10 टका नौ इनक्वारी केंद्र सरकार सरकार कहते आम गरीबर लोक आम गरीबर लोक केते टका दौच गोटे चाउल प्राय 2 टंका मोटे तुम आउ किसी पैसा ना बर्तमान ट्रांसपोर्टेशन पैसा भी तुमर अधा से डीलर अधा ट्रांसपोर्टेशन पैसा तेणु राज्य सरकार रहा कौटी व्यवस्था ये मोटे 4 टंकार कथा था से 4 टंका जगह तुम्हें 10 टका ना देल कौन तुम आ टंका चाउल दौच बोली पासपोर्ट मारे किसी कारण ना कारण तुम किसी ना जदि से 4 टंका भी तुम तुम रिलीफ फंड देलनी आउ कौट आनिक देलनी असुविधा कौट था ये गोटे लोक साथी राज्य सरकार केंद्र सरकार मंत्री कहीं स्पष्ट करूना बायोमेट्रिक कार्ड दाम 14 टंका जो आम लोक नौ 10 टंका केंद्र सरकार दौरान 4 टंका किंतु आपण कहते हिसाब ना बायोमेट्रिक कार्ड केते टंका पड़िबो आपण पाखे जना ना बर्तमान सुधा आकलन करना किंतु अन्य पटे मंत्री को पाखरे जतले तथ्य आसीबो मंत्री निश्चय जणैबे मंत्री को कथा तो मु कहि परिबि नै मु भाबुची ए कथाटा काहे के हिची ए जेहेतु कलना करा जाई पारि नै रेटटा सेति पई रायगडा रे बांटी चंती आपण कलना करि परथि राज्य सरकार बायोमेट्रिक कार्ड रे केते टंका खर्च हो सेति पई कोन 2 मास समय आवश्यकता अछि गोटे कंपनी की जतबेले सरकार ऑर्डर दियंती सेमिति ऑर्डर प्लेस बेले गोटे रेट धार्य करा जाय ना आपण करंतु जा आज पर दी सिस्टम हम से अनुसार रेट हम सेटा करा जाय सेटा प्रथम फेज रे से माने किछि किछि कार्ड सप्लाई करंती तापरे सेटा रेट धार्य हले सेटा हुए वो तो हेई थाई पारे किंतु गोलक बाबू जो कथा कहउछन जे गोटे इंप्रेशन दउचंती जे केंद्र सरकार सबु चाउल तक देले राज्य सरकार एटी मात्र 2 टंका करूचंती से केंद्र सरकार राज्य सरकार कोन अलगा एबे समय जे फेडरल ब्रेक रो असबाबू एक ब्रेक रो किंतु प्रदीप बाबू ब्रेक परे मोर आपन पई प्रश्न रहइबो जे एकदम दुर्भाग्यर से कहक पडुची जे जो अंचल रे 10 टंका निया होची जो रिपोर्ट आम पाखरे आसीची से अंचल रो वीडियो कहउचंती ए संपर्क रे मो पाखरे कोनोसी तथ्य नाही जे 10 टंका निया जिवो त्रिपुरा स्पष्ट होची जे केउठी ना केउठी बर्तमान सुधा वीडियो को पाखरे सूचना नाही जे 10 टंका निया जिवो काहींकी एवं वीडियो एक कथा मध्ये कहउचंती जदि 10 टंका निया होची एवं दुर्नीतिर गंध आसुची ताले तांको विरुद्ध कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जिवो किंतु अन्यपटे विभागीय मंत्री सीधा सड़क स्पष्ट करिसेंती जे 10 टंका निया जाउची बोली किंतु एबे समय चुको छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करछंती टंका दियो कार्ड नियो प्रदीप बाबू ब्रेक पूर्व आपन पई प्रश्न थिला जे पूरा स्पष्ट होची जे जेतेबेले टंका निया होची एवं विभागीय मंत्री मध्ये स्वीकार करूचंती जे बायोमेट्रिक कार्ड पाई 10 टंका लेखा निया होची एवं केंद्र सरकार 4 टंका दउचंती राज्य सरकार 4 टंका दबा कथा से सीधा सड़क हिताधिकारी 10 टंका लेउचंती किंतु बड़ दुर्भाग्यर से कहक पड़ुची जे स्थानीय वीडियो भद्रक जिलार तिहिड अंचल स्थानीय वीडियो एक कथा को अस्वीकार करूचंती एवं कहउचंती जे आम पाखरे कोनोसी सूचना नाही जे 10 टंका निया जिबार जे 10 टंका निया होची ताले सरपंच एवं जो कार्यनिर्वाही अधिकारी अछन तांको विरुद्ध कार्यानुष्ठान निया जिवो एतु पूरा एथि पई कोआ जाउची जे कोनोसी ताळमेळ नाही प्रशासनिक अधिकारी सरकार को भितरे कोनोसी ताळमेळ नाही नहीं प्रथम कथा होची जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रे हमर गोटे चैप्टर अछि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
एंड ए रिफॉर्म ऑफ पीडीएस दुईटा चैप्टर आमर अच्छी एवं सबुत रखाई सबू एनएफएस रिलेटेड इनफॉरमेशन बेसिकली टार्गेटेड पीडीएस रिलेटेड इनफॉरमेशन सब गुड़ाक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो सरकार अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे किंतु आम देखु राज्य सरकार जो वेबसाइट करेंगे बेसिकली एनएफएस जो वेबसाइट होती सी कहते सी वेबसाइट रे बहुत तथ्य ना तापर हूँ आउ के सरकार सोमोट भाव में तथ्य दबा दरकार जितेबाला गोटे आलिगेसन आसे बा विरोधी दल मैंने जिते गोटे कौ प्रसंग उठाती से सरकार केवल क्लारिफिकेशन दिखती किंतु सरकार तरफ जो पब्लिक डोमेन जो तथ्य सब दबा कथा लोक जाना कथा ताहले भी लोक मैंने जापारते कौन हो मनकर जो सर्कुलर होती ये सर्कुलर निजे मुझे पढ़ी ये सर्कुलर सरकार कहते 10 टଙ୍କା आदाय करने आज वीडियो केमती जापारे जेहेतु ये तथ्य को लेकर आलोचना ना ये तथ्य प्रसंग में सरकार तरफ पब्लिक डोमेन दि जाऊ ना केवल सर्कुलर माध्यम रही बहु जगह सर्कुलर भी लोक सरकारी स्तर में मिस हुए एवं बहु जगह सरकार सरकारी लोक पाखे ठीक भाव में भी पहुंची पारे ना कत कलेक्टर को पाक जाए कलेक्टर दे ना वीडियो मान पाक ये भाव में विभ्राट भी आम स्पष्ट कि जे पूर्वर आपण ए कथा को उठे किंतु ए पूर्वर 10 टंका नबा घटना एत चर्चा जोर धरी नथिला आम ये आज स्पष्ट भाव देखलु 10 टंका ये राज्य सरकार कहते सीधा सड़क 10 टंका नवा आम कौन उद्देश्य नुहे जे सरपंच और कार्यनिर्वाही अधिकारी सीधा सड़क टंका नौ एक आम कहना ये कहूँ राज्य सरकार कहते किंतु अंपटे केंद्र सरकार 4 टंका दौरान और राज्य सरकार 4 टंका दबा कथा जो कथा गौरव बाबू कहते पाखापाखि 43 कोटी 26 लाख टंका मुख्यमंत्री पांठी दिगला रिलीफ पांठी दिगला सीधा सड़क आहार योजना किंतु एपटे कार्ड पाई मात्र 4 टंका दि जाई पारिला नहीं कहीं 10 टंका सीधा सड़क आदाय करने पछर कारण कौन आपण को यही प्रसंग में गोटे कथा स्पष्ट करने जाऊँगी जितेबले लोक मान तरफ जेकोसी प्रसंग में दाबी हुए से कथा को सरकार स्वीकार करते ना से कथा को कार्यकारी करते नहीं जितेबले सरकार गोटे भावी नियंती जे यहाँ हवा दरकार से जिते प्रकार जबतीय टंका दरकार विभिन्न क्षेत्र में जोगाड़ करके करते उदाहरण स्वरूप आहार योजना कौटी ओडिशा किए आंदोलन करते आहार योजना कौन विरोधी दल सामाजिक संगठन दाबी करते आहार योजना कर बोली किंतु एम आहार योजना करी कंपानी मान लगे माने यही स्टेशन गले चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी टंका मैंने सांसन करदे किंतु से क्षेत्र में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट पाइका सरकार सबुठ गोटे बड़ योजना बोली कह फ्लैगशिप प्रोग्राम बोली कह जाए एवं गरीब लोक मान खाद्य जितेबाला सरकार टंका लखाएं दवाई जिते केंद्र सरकार 3 टंका दौरान ये 2 टंका मात्र सब्सिडी देकर टंका लखाएं कहते से सरकार कहीं व्यय कर 10 टंका कि 4 टंका मात्र तेणु एथर जना पड़ुची जे सरकार ये जो स्लोगान हूँ आंतरिकताहीन एवं केवल लोक ठकिया एकदम गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठे प्रदीप बाबू असम बाबू सरकार आंतरिकता अच्छी कि हिताधिकारी मान सठिक भाव सेवा जोगाई सब्सिडी दे पारुचंती आर योजना माध्यम रे कंपनी मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी टंका दे पारुचंती अन्यपटे सीधा सड़क हिताधिकारी 10 टंका नौचंती किंतु जहाँ राज्य सरकार को आवश्यकता ना से टका पुणी कुआड़े जो जानती कौन हम कौन ना लोक भी जानते प्रथम कहगला जे 10 टंका बेआईन भाव में नि वर्तमान फेर कहुच्छी 4 टंका केंद्र सरकार दबा कथा 4 टंका राज्य सरकार दबा कथा तेणु फेर ये 10 टंका नि फिर केमिति ना गोटे सरकारी विज्ञप्ति अनुसार नि सरकार एपाई गोटे विज्ञप्ति जारी कर 4 टंकाटा कहीं 10 टंका ये हूँ प्रश्न 4 टंका नबा कथा जगह 10 टंका कहीं नौ 10 टंका जदि भी नौ रिलीफ फंड कि कौ फंड रु दे पारि था बर्तमान प्रश्न उठुची एटा को कहीं हड़प करूना ये जो हड़प कथा कहते कि गोटे बेआईन भाव में आदाय करा से कथा नुह निश्चित ट्रांसपेरेंसी ना शुणु घटना हूँ आपणकर से जी आप्लिकेसन दौरान रेशन कार्ड पाई जो माने विशेषकर एबे जो योग्य हिताधिकारी भाव में परिगणित होती से 10 टंका नौ तो रसीद देला माने जहाँ को कार्ड देवे तार 10 टंकाटा निश्चय अकाउंट पर हम से दुई मत कर ताकू किए खाइब कौट रखिब केमती रखिब 10 टंका नौ गोटे सरकार विज्ञप्ति जारी कर तेणु से टंकाटा किए कमती गोटाए कार्ड को 10 टंका हम
10 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଆପଣ କାର୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଗଲବାବୁ, 10 ଟଙ୍କା ଅସମ୍ଭବ ଲେଖା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏଠି? ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ନିଆଗଲେ ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉ ହଉଛି ଏ 50 କୋଟି ହଉ ଟଙ୍କା ସେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉ ସିଧାସଳଖ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଯିବ କାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ ସରକାର ତ ଖାଇଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ମଝିରେ କେହି ମିଡଲ ମ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଆକୁ ପଇସା ହଡପ କରିବ ଗୋଲପ ବାବୁ ଆର ଯୋଜନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେଠି ଆର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରିନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୋର ସରକାର- ଏଠି ନା ଚିତ୍କାର ନ କଲେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହବ ନାହିଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାବୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୋଗୀ ସମସ୍ୟାର ସେବା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କରାଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରାଯିବା ଆହାର ଏବଂ ବିଜୁ କେମିତି ଜନତା ଦରକାର ଦଳର ନାହିଁ? ଭୋଟ ବଢାଯିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହାର କେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହାରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଖରାପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଦେହରେ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସହରକୁ ଆସୁଛି ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରିବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି ସିଏ 5 ଟଙ୍କାର ମିଲ୍ଟିଏ ପାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଡାକ୍ତରଖାନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିନଥିଲେ କି ଚିତ୍କାର କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବା ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଥା ଚାଲୁଛି ଆହାର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେଣି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି ତେଣୁ ଆଧିରେ ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉନି 40 କୋଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆହାର ଯୋଜନାରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି 4 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଏ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାଉଳ କିଲୋ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେନି ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ଆହାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆହାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ PSUଠୁ ଆଣିବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ সেটা আপনার ডেভেলপমেন্ট ফন্ড পে যে পয়সা দেওয়া কথা সেথুরু আনিবে এইটা করিকি আপনার আহার যোজনার পাণ্ঠিটা তৈরি করতে আমি সেইটু যে পয়সা আসবে সেথিরে আহার যোজনা করবু কিন্তু হঠাৎ দেখাগলা যে সেথিরে আপনার কেতে দূর সফল হলে নহলে জনাইলেনি হঠাৎ আমি গোটে বিজ্ঞপ্তি দেখি পাইলু গোটে ব্যাঙ্ক কু চিঠি যাইছি যে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ পাণ্ঠিরু এই জায়গাকে এতিকি টঙ্কা দিয়াଯିବ তো সমুদায় 43 কোটি টঙ্কা দিয়াଯିବ আহার যোজনাକୁ যদি সে কথা করে পারুচন্তি সেইটি প্রশ্ন আসুচি যে ইয়ে সরকার কହୁচি মু গরিবর সরকার খটিকিয়ার সরকার মজুরিয়ার সরকার এই কথা ইয়ে সরকার কହୁচি গরিব পে মু প্রাণ কান্দে বলি কହୁচি আগুরু জনা পড়ু নথা এবে যেহেতু জনা পড়ি যাইছি যে এই যে যোজনাটি টঙ্কিকিয়া চাউল যোজনার রাজ্য সরকারଙ୍କର মোটে 2 টঙ্কার ইনভলভমেন্ট সেতবেলে সে চাহুଛନ୍ତି যে এটা লোক বর্তমান জানি সাইলেনি এই যোজনাটা হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের যোজনা যে কথা অশোক বাবু কହୁଥିଲେ যে এটা হচ্ছে সংঘীয় ব্যবস্থা আমি সেতরে পুরা রাজি সংঘীয় ব্যবস্থা কেন্দ্র যে পয়সা দউছি তা কোন হাতରୁ আনিকি দউনি যে কলেকশন সে করছে সেই পয়সা দউছি কিন্তু সেই কথাটা রাজ্য সরকার অধিকাংশ সময় কହୁଥିଲେ যে নাই এটা আমি দউছু বলে আগুরু কହୁଥିଲେ উপা সরকার বেলে সে কথা কହୁଥିଲେ বর্তমান সে কথা কই পারু নাহান্তি যেহেতু কিଏ কেতে পয়সা দউছি বর্তমান স্পষ্ট হয়ে যাইছি যেমতি 108 আম্বুলান্স চালুଥିଲା উপা সরকার ଥିଲା কই পারু নଥିଲେ যে আম্বুলান্স কাହାର ওড়িশা সরকার লিখিଥିଲେ আমার ইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আসলা পরে লিখিলা যে বাবু তাদের এতিক পয়সা তো রাজ্য কেন্দ্র সরকার তুমি কেমতি লিখিদেল সেটু সাঙ্গে সাঙ্গে লেখালা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা লিখিকি তাকে କରାଗଲା তেଣୁ এইটি সরকার দেখুଛନ୍ତି যে কাଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଏ ପଇସା ଆମେ ଦଉନୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛି ତେଣୁ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଯିବ ବୋଝ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋର ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲପ ବାବୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ କଥା ଜନତା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ এই যে যোজনার কেন্দ্র সরকারଙ୍କ ভূমিকা রয়েছে এবং কেন্দ্র সরকার এটি যোজনার অন্তর্ভুক্ত অଛନ୍ତି এবং অধিকা টঙ্কা কেন্দ্র সরকার দৌଛନ୍ତି কেন্দ্র সরকারଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି କି ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ଆଜି ନୁହଁ 2004 ମସିହା
ଠୁ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଉପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଥିଲେ ସିଏ ଆସି ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠି ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ କରିବା। ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିଏ ଯେତେ ଦେଉଛି କି ନ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ନବୀନ ସରକାର କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି। ଲୋକ ଯେତେ ବୁଝିବେ ଭଲ, କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେତେ ପବ୍ଲିସିଟି ଆହାର ଯୋଜନା ଯେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସାଟା ଅଛି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏଟା ବେଆଇନ କୋଉଠି? ଆହାର ଯୋଜନାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆହାର ଯୋଜନା ରିଲିଫ କୋଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟରେ ଆପଣ ସେ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହେଇଛି ସେ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଇଛି? ପାଣ୍ଠିର ଯୋଉ ଧାରାରେ ଆପଣ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆହାର ଯୋଜନାରେ ଖାଇବା ଦବାକୁ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପଇସା ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆହାର ଦେବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଦ କୁହନ୍ତୁ? ସେଟା ଠିକ ବିପଦ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆଧେରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଆସୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଶସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ହେଲାଣି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 108ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲେଖା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେଖା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଚାଉଳ ଯୋଜନା କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ନା ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ଫେନ୍ଦ୍ର କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ 3 ଦିନ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ 3 ଦିନ ତଳେ କାଲି କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତା ଦେହରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ବୁଝିଥିଲେ ତ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାର ଯୋଜନା କରି ତା ପଛରେ ଲାଗ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକଥା କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବ? ଆପଣ 108 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଲେ ନା 117 ସିଟ୍ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି। ଏମପି ହଉନାହାନ୍ତି କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ଡିଜି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ଥିଲେ ସେ ଆପଣ ସରକାର ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ଓକେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ଭରସା କରିବେ କି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ସଠିକ? ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଚଞ୍ଚକତା ଅଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଛତା କମଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମାଗିଥିଲି 2013 ନା 14 ମସିହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରିକଲ୍ କରିପାରୁନି 14 ବୋଧେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସେ କଥାଟା ଏତେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି କେମିତି ଭରଣା କଲେ ନା ଓଏମସିର ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ସିଏସ୍ଆର୍ ପଇସାକୁ ଆଣିକି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ପୁଣି ପୁରେଇଲେ। ଏଥିରୁ ନେଇଗଲେ ଆଗୁଆ କାମ କରିଦେଲେ, ବଜେଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କରିକି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କାଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଓଏମସି ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଭରିକି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ କାରସାଦି କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ନେଇକି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ହେଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ମନେକର ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ ପଚାରା ଯେ ଏନର୍ଜି କାମ ବୁଝିବ, ସେ ଆଇଟି କଥା ବୁଝିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସରକାର, ଆମେ ସେ କଥା ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ରିଅଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପନ୍ନ ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର, ତାହେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା 2014ରେ, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ସରକାର ଯଦି ଆଉ 40-50 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କାମ ବି ସରିଥାନ୍ତା।
ଆହାର ଯୋଜନା ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବାଟରେ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ये आउ 50 लक्ष कि 40 लक्ष लोक जो खाद्य सरिका देकिरी कले से क्रेडिट नहीं पारे ना एमती 5 टंकिया आहार योजना देकिरी किभली भाव में निर्वाचन आपको इश्यू करेंगे और आम दौचु बोली कहे से कथा करने स्ट्राटेजिकल यहाँ कर पुणी देखो इंटरेस्टिंगली देखो आगुआ कले अर्बान एवं बर्तमान है सब जिले में पुणी हम ब्लॉक रे सब करा पुणी पंचायत रे सब जदि लोक खाद्य सुरक्षा विपन्न नंबर 1 आवश्यक खाद्य शस्य दि जाओ जेन यूएन कही गोटे लोकर मासिक रिक्वायरमेंट हो 12 केजी तुम 12 केजी चाउल दियो प्रति मास गोटे लोक आम तो किए विरोध करूनु जदि लोक खाद्य सुरक्षा विपन्न मु कहूँ वार्धक्य भत्ता वृद्धा भत्ता कहीं तुम 300 टका दौच 300 टकर कौ लोकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हम यहाँ भी बुझंतु ताले 300 टका जगह तुम 600 टका न देकरी 5 टका मिल दब से सब्सिडी जो 15 टका 20 टका कौट दब तुम कहीं दब तुम एटी कहीं लोक डायरेक्ट दबनी पैसाटा ना एटे लोक सदा आम पाखे हाथ पतेबे आम उपर निर्भर करेंगे एमती है कौन रईट आसला मुझे 600 टका लगे प्रति मास कि 1000 टका मुझे पाइबी भत्ता तुम बढ़ाऊन कहीं खाद्य सुरक्षा केंद्र सरकार दौरान 5 केजी केंद्र सरकार ना केंद्र सरकार दौरान 5 केजी एमाने आउ 5 केजी एडिशन कहीं करूना 10 केजी दियो जदि लोक फिल कर सरकार जदि आंतरिकता गरीब लोक प्रति जदि आंतरिकता अच्छी किंतु शेष प्रश्न प्रदीप बाबू आपन को रहिबो जो बर्तमान 10 टंका कलेक्शन कराउची बिना मनी रसीद रे एटी प्रश्न उठुची सीधा सड़क जे जोगाड़ विभाग मंत्री एक कथा को स्पष्ट करूनाहांती एवं स्पष्ट मध्ये एक कथा कहूनाहांती जे काहे की निया जाउची एक कथा कहउचंती जे जे जो बायोमेट्रिक कार्ड तैयारी हबो सेति पाई टंका निया जाउची किंतु जो कथा गोलक बाबू स्पष्ट करथिले केंद्र सरकार 4 टंका दउचंती एवं राज्य सरकार 4 टंका दबा कथा 6 टंकार हिसाब आप मिल कि ना बर्तमान कथा हूँ टोटाल घटना हूँ गोटे प्रहलिकामय कर रखिंट ये कथाटा एपर्यंत भी सरकार तरफ कौन स्पष्टीकरण आसनी आपर ना ये जो बायोमेट्रिक कार्ड पुणी आहरी गोटे बड़ घटला मनकर आप देखो ये जो फूड सिक्यूरीटी एक्ट रे जो मैंने सर्वे करेंगे जो कंपनी मैंने एनएजी कहला ये जिते प्रकार विवाद होती डाटा एंट्री रे विरुद्ध से कथार आलोचना आसुनी 5टा कंपनी की प्रमुख कंपनी के ओडिशा रे देइथिले दायित्व जे तमे एई भाव में डाटा एंट्री सब करिवो बर्तमान मेजर प्रॉब्लम होची डाटा एंट्री प्रॉब्लम होची आज बहुत योग्य लोक बंची केवल से तापर तो कार्यानुष्ठान कौन कर ये जो बायोमेट्रिक जो घोटाला जो गोलक भाई कहते जे रायगड़ा कले बंद करदे कारण से है कम कलानी से भाया परिस्थिति भी सृष्टि होवार बहुत संभावना अच्छी से घटना को पूरा चुपचाप करके रखिंट जहाँ आप धन्यवाद आप कथा को एक्सपोज करके पब्लिक डोमेन को आनी निश्चिंत भाव शेष प्रतिक्रिया अशोक बाबू आपको जानापी चाहिए एक कथा सरकार स्पष्ट करेंगे कि पब्लिक डोमेन को आणबे कि 10 टंका कहीं टोटाल केते पैसा कौन आणबे से समय लगुच सरकारी व्यवस्था रे साधारण ये सब कथा टिके विलंब हुए निश्चित भाव में शुणु प्रथम आप कहतु ये जो फूड सिक्यूरीटी कथा 5 वर्ष 7 वर्ष तलू ओडिशा रे हिची एबे एबे सेंट्रल गवर्नमेंट करছে ये 2 टंकिया चाउल अबिका टंकिया चाउल जो होची 2 टंकिया चाउल केबे 10 टंकार जवाब राज्य सरकार तो रखिबे कि पब्लिक डोमेन निश्चय रखिबे निश्चय एटा तो अंधारा रही परिबे ना ए कथा जतबे आसिलाणी मीडिया रे आसिलाणी ए कथार जवाब सरकार निश्चित भाव में रखिबे गलो बाबू शेष प्रतिक्रिया संख्या देखंतु राज्य सरकार एथिरे बहुत बड़े स्पष्ट करिया दरकार आमे भी दाबी करछु स्पष्ट करंतु आपनकर नेशनल पॉपुलेशन डाटा अनुसार जदि काम से करें जोटा आपंकर उत्तर ये कर वेस्ट बेंगल आम पड़ोसी राज्य करके लगे सारे जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड जो इकोनॉमी सर्वे होता तारी आधार से कर लोक दे सारे तादे इनक्लूजन क्राइटेरिया तादे मन को बाहरला किंतु से गोटे मास्टर डाटा मेसिनारी गोटे पकईकरी जोटा एमडीएम सिस्टम रे कले जो करें आम राज्य सरकार से सिस्टम रे कौन करें ये जो डिटेल घटना है आधे जो प्रकार असुविधा है आम दाबी करुचु सरकार पूरा पूर्ण मात्रा घोषणा करंतु एथिरे निजर इन्वॉल्वमेंट केंद्र इन्वॉल्वमेंट केते लोक केते बंचुचंती केते लोक डिटेल ओपन करंतु एटा हम चाहू ओके बहुत बहुत धन्यवाद गोलोक महापात्र वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक सामल वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रदीप प्रधान आप समस्त कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रश्न को ये रखा नमस्कार।